Oke mas bro, nggak usah berlama-lama mas bro, langsung aja kita uncal-uncal mas bro ya. Semoga ada rezekinya, semoga ada strike kita hari ini, amin. Oke, untuk umpan kita pakai soprok dari ompong lur, ukuran kurang lebih 6 cm mas bro. Oke, warna kuning stabilo. Banyak lewat buat bro, wangkes perdana kita mas bro. Perdana kita mas bro. Ompong lur Amis. Telak mas bro ya, soproknya mas bro, dari ompong lur warna kuning, ukuran 6 cm. Jos, lanjut. Oke, strike perdana kita mas bro ya, mantap. Oke, ini barangnya mas bro. Oke, lanjut. Astaga, mocel cuy. Mocel mas bro. Mocel cuy. Enak mas bro. Jalan mas bro. Aduh, kena matanya mas bro ya. Oke, matanya pula mas bro, kita bawa lah mas bro ya. Oke, lanjut. Masih soprok dari ompong lur mas bro, warna kuning stabilo, mantap. Amis, lanjut.
Mas bro, wabon. Baik. Mas bro, wabon. Oke, alhamdulillah mas bro. Akhirnya mas bro, penantian panjang ya. Ada juga babonnya mas bro. Wih, setengah kilo mas bro. Ompong lur. Telak mas bro, telak. Ompong lur ya. Jos. Oke, kita lanjut lagi mas bro. Mantap gambarannya mas bro ya. Mas bro, di depan sini mas bro. Asem. Bro, wih. Bro, wih. Strike mas bro. Wih, walaupun mas bro. Wih. Selamat ya, sayang. Wih. Walaupun mas bro. Wah, alhamdulillah mas bro. Wih, gak sangka mas bro. Wih, mas tanggap dulu mas bro. Saya takut mocel tadi mas bro. Rupanya udah telak mas bro. Wih. Alhamdulillah. Wih, kalau rezeki itu mas bro ya. Sekilo setengah positif mas bro ya. Aduh. Ompong lur. Wih, ompong lur. Telak mas bro. Ompong lur mah. 6 cm warna kuning mas bro. Wih, jos mah. Oke. Rekomendasi mas bro ya. Umpannya mas bro. Ompong lur. Jos kandos. Mas bro. Wih, ya Allah mas bro. Gila mas bro. Udah lama nggak dapat babon kita mas bro ya. Mantap. Aduh. Mantap jiwa mas bro ya. Akhirnya mas bro. Kesana dari tadi nggak mau makan mas bro ya. Dan saya lempar ke sana sekali, langsung dihajarnya mas bro. Kelihatan nggak sambarannya mas bro ya? Mudah-mudahan kelihatan mas bro ya. Wih, kirain kecil mas bro, sumpah. Saya betot aja mas bro, nggak peduli saya mas bro. Saya takut mocel mas bro ya. Wih, ini mulutnya mas bro. 5 jari masuk mas bro. Alhamdulillah. Oke, lanjut lagi mas bro. Oke mas bro ya, jangan lupa mas bro, di like, komen, dan subscribe mas bro. Mantap.
Bro. Bro. Wih. Depan bibir Mas Bro. Babon lagi Mas Bro. Di sini dia Mas Bro ya. Melempar kita jauh-jauh sana. Yang makan di dekat sini. Jantungnya mau copot Mas Bro. Oke, kita grip dulu Mas Bro. Alhamdulillah. Masih ada cinta ya Mas Bro. Ukurannya Mas Bro. 4 on. Setengah kilo hampiran Mas Bro. Masih bersama ompong lur Mas Bro ya. Telak. Oke, lanjut. Trek lagi Mas Bro. Alhamdulillah. Kocolan. Oke, lanjut. Oke Mas Bro, cukup sekian aja dulu videonya Mas Bro ya. Kita sambung lain hari Mas Bro ya. Oke, karena udah sore Mas Bro, jadi kita pulang. Spot untuk ikannya untuk ataupun hasilnya Mas Bro, kita lihat di rumah aja nanti Mas Bro ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro. Jos kandos. Uhui. Hasilnya Mas Bro. 9 ekor aja. Tapi dapat jackpot kita. Coba ya. Ini timbangannya udah selek Mas Bro ya, udah lari dia. Jadi angka 1 ya. Wih. Oke, kita coba timbang. Sekilo 3 on ya Mas Bro. Sekilo 2 on. Cuman sekilo 3 on. Potong 1 on. Jadi sekilo 2 on Mas Bro. Jackpot kita. Kepalanya banting kali Mas Bro.